Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you all are in the good condition. Yeah. So before we start our meeting today, please recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in the second meeting, we are going to specifically discuss about the creative writing. Yeah, since in the last week, yeah, we are not introduced you specifically to the course yet because we were busy with our academic thing, yeah, last week. So in this meeting we are going to jump in to the introduction to creative writing. Okay, next. This is a case, yeah, not merely a case actually. It's a concept of what is creative writing because on your previous semester, yeah, on your previous semester, semester 1, 2, 3, and until 4, we already, yeah, introduced you to kind of writing, but specifically creative writing as is a type of writing that mostly discuss about the literature, ya. Karena creative writing ini sesuatu writing yang berhubungan dengan kreativitas. It strongly relates to a creativity. Ya, sangat erat kaitannya dengan yang namanya kreativitas. So we have a task or a reading task here, ya. Creative writing starts with you, katanya, with your imagination, personality, and interests. Okay. Only you know what you want to write about how you like to work. Only you can choose to spend time working at your poetry or prose to help your words communicate to others. Okay, so this is the example, the general introduction of what is creative writing. So creative writing is relates strongly relates with your imagination, personality, and interests. Yeah, because creative writing is a kind of writing that specifically what is it, introduce, to specifically inform, to specifically present and explain what is beyond your imagination. Jadi creative writing itu sangat erat dengan kaitannya dengan yang namanya imajinasi. Jadi creative writing itu adalah menulis kreatif yang biasanya digunakan untuk menulis putri, ya, putri, kemudian prose, ya, dan juga another creative writing types seperti itu. Jadi, ya, creative writing is mostly about yourself. It's about your imagination and it's about your personality. Ya, people often ask, katanya, can everyone write? Well, almost everyone can write in the sense of creating a sentence and then stringing another after it, and so on. However, in contrast with other artistic skill, ya, such as playing the violin or painting in oils, katanya, or crafts like pottery and carpentry, people sometimes fall to realize that writing for an audience, writing to communicate to others, also requires study, hard work, and practice. Ya, di sini dijelaskan bahwa apakah semua orang bisa menulis? Ya, almost everyone, ya. Bisa jadi semua orang itu bisa menulis, tapi apakah semua orang bisa menulis kreatif? Well, let me see atau let us guess, ya. Jadi beberapa orang mungkin bisa menulis, but eventually they are not able to write creatively karena imajinasi, personality, dan juga interest masing-masing orang itu berbeda, ya. Gitu. We all spend, yeah, our lives telling stories, and in that sense everyone does indeed have a book in them, or if not a whole book, then at least a tale or two. But that doesn't mean that to say everyone is prepared to work at it is such a way, katanya. uh, as a piece of art, it communicates itself to other people, yeah. So everyone has their own story within their head, within their thought, yeah. But can everyone share the story in terms atau into their writing? Well, guess so, ya. Jadi
untuk semua orang mungkin punya cerita di kepalanya, punya story di kepalanya. Tapi apakah orang itu bisa mendeskripsikan atau bisa men-share ceritanya dalam bentuk tulisan, in terms of writing atau in a form of writing? Well, not so everyone, ya. Jadi mungkin orang-orang bisa mempunyai atau punya cerita masing-masing, tapi apakah orang itu bisa menulis atau menceritakan cerita itu ke dalam tulisan? Ya tidak semua orang seperti itu. Jadi that's a general concept of creative writing. So, after we discuss about the general introduction, or let's say the concept of creative writing, we finally got into the purposes of creative writing. So, we got four purposes of creative writing. The first one is a balanced approach to practicing writing skill. The second one is develop cooperative skill, cooperative writing, sorry. The third one, stimulate curiosity, yeah. And the last one, promote an imaginative understanding of a wide range of writing techniques, yeah. Focus on student developing experience. So, there are four purposes of creative writing. Mostly, the purposes are found, yeah, atau are focused on typical creative skill or curiosity skill and imaginative understanding. Jadi, in writing a creative writing or a purpose of creative writing mostly specifically focus on creative thing or curiosity thing because a creative writing needs an imagination, needs a creativity to exceed, yeah, the purpose to exceed the actual, what is it? The actual aim of the creative writing itself. Jadi creative writing itu mostly the purpose-nya tentang sesuatu yang imajinatif, tentang sesuatu yang what is it? Tentang sesuatu yang kreatif dan juga curious, ya. Sama halnya seperti kalian bercerita tentang suatu cerita. Pasti cerita itu adalah yang biasanya dibuat lebih kreatif agar menarik, ya. To be more entertaining, the story need to be more kreatif, ya. Need to be more imaginative. That's why the purposes of creative writing mostly focus on imaginative thing, gitu ya. Okay, this actually a warning, ya, a caution, ya, a warning of why does creative writing is important. Most writers earn every modest amounts, and the majority have other sources of income from work or supportive partner. So if money and a fame are your main motivation to write, you are likely to be extremely disappointed. Here, however, are some good reason to write. Jadi, banyak sekali penulis, ya. Jika kalian ingin menjadi seorang penulis, if you are going to be a writer, ya, your focus cannot be in terms of to be rich, ya. Jadi kalian jika ingin menjadi penulis, fokus kalian itu bukan menjadi seseorang yang kaya. Jika kalian punya motivasi menjadi penulis untuk kaya, kalian akan akan disappointed itu apa? Kalian akan menjadi kecewa. So, writing is a matter of entertain, is a matter of satisfaction, ya, atau satisfied. Jadi jika kalian ingin menjadi penulis, fokuslah untuk menjadi penulis yang bisa memuaskan audiens. Maksud memuaskan di sini adalah dengan cerita gitu. Jadi your focus on writing creative is not about being rich, ya. It's not about being fame. Jadi kalian hindarilah, ya, motivasi seperti itu. Karena kenapa? Jika kalian want to be rich atau wanna be fame, is not a purpose, is not the actual motivation of creative writing. Seperti itu. Ya. Jadi, creative writing itu memberikan kepuasan tersendiri ternyata, both for the writer itself and for the audience. Seperti itu ya. Di sini katanya something is nagging away at you that you need to write down, an event from your life perhaps that
has haunted or puzzled you? Biasanya creative writing itu ditulis seseorang itu berdasarkan kisah hidupnya, mostly ya. Kayak experience yang mungkin sering mengganggu atau experience yang bahkan menghantui atau misalnya experience yang menarik bagi penulis tersebut. Jadi itu bisa di-share oleh dia ke dalam suatu tulisan, ya. You keep hearing a character voice in your head and you want to find out who it is, ya. Jadi ada cerita nih dari seorang penulis, there is a story about J.K. Rowling. J.K. Rowling itu she is a writer of Harry Potter. Jadi J.K. Rowling itu setiap malam sepertinya ya, katanya sih seperti itu setiap malam, every night he atau she ya, she always dream of someone, ya, someone who is school ya atau who is currently school ya atau studying at a ministry or at a wizard world. Jadi setiap malam si J.K. Rowling ini selalu bermimpi seseorang yang sedang bersekolah di sekolah sihir in Wizarding World. So that's why dia terinspirasi akan mimpinya itu sehingga bisa menciptakan ya karakter Harry Potter. So that's why the creative writing comes within you. Jadi creative writing or creative minds itu berasal dari diri kamu sendiri. So that's why it needs imagination. It needs creativity. Gitu ya. Nah, seperti itu. A situation keeps coming to mind, ya. You are always love writing stories at school and realize you'd like to feel that pleasure again. Jadi banyak sekali landasan yang melandasi seseorang menulis kreatif. Ya, jadi inilah beberapa landasan yang biasanya melandasi seorang writer menulis sebuah creative writing. Seperti itu. Okay, here are another example ya of the story of a writer ya, a fame writer. J.R.R. Tolkien atau sering disebut Tolkien atau widely known as Tolkien spent years writing a story of an imaginary country, inventing languages and mythology and timelines and maps purely for himself. Kalian pasti pernah ya baca novel atau bahkan baca novelnya atau bahkan what is it? Menonton ya watching Lord of the Rings. Lord of the Ring is one of the best-selling novel and also best-selling movies all time. Ya salah satu movie dan juga novel yang banyak sekali terjual sampai sampai jutaan kopi bahkan ya. Jadi, Tolkien adalah penulis dari The Lord of the Ring ini, ya. Nah, The Lord of the Ring ini adalah salah satu mahakaryanya Tolkien, ya. Tolkien sampai menghabiskan bertahun-tahun untuk menulis cerita yang ada imaginary country-nya, yang ada inventing language-nya, bahkan sampai dia menciptakan bahasa sendiri. Ya, kalau kalian sudah menonton Lord of the Ring, pasti sudah tahu dengan dengan what is it? Dengan yang namanya elf language. Ya, jadi di film Lord of the Ring itu ada yang namanya kurcaci, ya, ada yang namanya elf, ya, dan ada yang namanya manusia. Nah, masing-masing bangsa itu mempunyai language-nya sendiri. Nah, Tolkien itu sendiri yang membuat bahasa-bahasanya. Ya, itu dari mana asalnya sih, Miss? Ya, asalnya ya dari kreativitasnya Tolkien sendiri. Ya, sebenarnya dia awalnya katanya menulis cerita ini atau menciptakan karakter bahkan language ini hanya sebagai pleasure thing aja, hanya sebagai sesuatu yang bisa membuat dirinya senang. Tapi tanpa dia sadari itu juga membuat dia kaya seperti itu. Jadi benar ya, sudah terkonfirmasi ya bahwa in order to write a creative writing, the focus must not be in terms of being rich or being fame. Ya, ini contohnya. Tolkien membuat cerita hanya untuk kepuasannya diri sendiri, ya, tanpa ada tujuan untuk menjadi kaya atau bahkan menjadi terkenal. Tapi, ya, akhirnya dia menjadi kenal dan kaya, terkenal dan juga kaya. So that's why ya dia kaget ketika mengetahui bahwa her
his novel become one of the best-selling novels and also best-selling movies all the time. Seperti itu. Jadi untuk si creative writing ini sangat erat ya dengan kaitannya pleasure thing, kepuasan tersendiri atau satisfaction, dan juga erat juga kaitannya dengan yang namanya imagination and juga creativity seperti itu. Okay, after we discuss about the concept, the example, yeah, kind of example in terms of a case, the aspect, and also the actual purpose of creative writing, in this session, yeah, you are going to practice to make a story within your head, ya. Jadi kalian pasti pernah punya cerita di dalam pikiran kalian yang biasanya kalian selalu imajinasikan. Nah, in this time atau this time you are going to share with us about what's on your mind, what's on your thought ya, to a story gitu. Jadi kalian di sini akan membuat mind mapping, cerita, karakter dan juga story dari apa yang biasa kalian pikirkan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa guidelines ya, ada 4 guidelines yang akan menuntun kalian to write creative atau to write a creative story. Jadi jika kalian dalam pikiran kalian sedang kosong nih atau tidak ada cerita yang pop up on your mind atau pop up on your thought, these are the guidelines that will guide you to get atau to to know what's going on atau what's are you going to write ya. Jadi kalian bisa mendapatkan inspirasi dari misalnya kalian duduk di kafe dan juga melihat customernya. Mungkin kalian bisa menceritakan atau membuat story dari hasil observasi kalian ketika duduk di kafe dan melihat customernya. Atau mungkin kalian bisa terinspirasi ya ketika membaca atau melihat koran ya atau misalnya artikel atau berita misalnya, kemudian kalian juga bisa mendapatkan informasi atau cerita dengan cara pergi ke mana nih? Ke garden, pergi ke taman ya. Yang terakhir, mungkin kalian bisa mendapatkan inspirasi, you'll get the source or imagination when you look at your old photograph. Biasanya photograph itu selalu punya cerita ya. Mungkin biasanya Adam atau Zahra atau yang lain misalnya ya, itu kesulitan untuk menuliskan cerita. Tapi ketika melihat foto lama, ya, during your high school days misalnya, foto lama ketika kalian masih SMA. Nah, kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk menceritakan sesuatu yang menarik seperti itu. Nah, so first thing first you are going to do is creating a mind map of ideas. Jadi mind map itu also known as spider diagrams or sunburst ya, are wonderful tools for sparking creativity. They are diagrams used to outline information in the visual and often colorful way ya. Jadi di sini kalian harus membuat sebuah mind map yang berisikan karakter ya dan juga story. Oke, untuk lebih jelasnya, let's move to another slide. Okay, so the mind map specifically to draw, ya, to outline or to map your character. Jadi karakternya itu ya terserah kalian, ya. Tapi karakternya ini harus berdasarkan these 5 requirements, ya. Harus berdasarkan 5 kriteria ini. Yang pertama, kalian harus menuliskan nama lengkap dari karakter, ya, karakter yang menjadi karakter utama. Kemudian insert all the people in the main character's life. Misalnya contohnya, main karakternya itu Zahra Restiani atau Restianti lah let's say ya. Nah, kemudian Zahra itu kan menjadi main karakternya. Kemudian insert all the people in the main character's life. Nah, jadi Zahra itu punya beberapa relatives atau teman-teman dekat. Misalnya teman dekat Zahra itu ada Nindi, ada Eva misalnya ya, atau ada Naila, ada Manda misalnya, atau ada Hasna. Nah, ini
dituliskan di yang kedua ini ya. Maksudnya yang kedua ini adalah menggambarkan karakter yang dekat dengan main character. Oke. Yang ketiga, add people who the main character doesn't know but who may play a part in the story. Nah, tadi kan yang kedua itu adalah karakter yang dekat dengan main karakter yang dekat dengan Zahra. Nah, mungkin yang ketiga ini bisa bisa kalian jelaskan atau bisa kalian tulis beberapa karakter yang menjadi karakter tambahan ya, tapi yang tidak dekat dengan Zahra. Misalnya ada karakter contohnya anak biologi lah ya, anak biologi yang nggak dekat sama Zahra, nah bisa dimasukkan sebagai karakter di sini nomor tiga ini. Nah yang keempat, draw in any connection between other character in the diagram. Nah untuk si connection ini biasanya tentang ininya, bukan relatif, tentang relationnya atau tentang hubungannya. Ya, nanti bisa kalian jelaskan di mind mapping itu. Kemudian yang terakhir, identify potential enemies among the character. Ya, nah biasanya in every story selalu ada yang namanya antagonis dan juga protagonis. So in this mind mapping, you also must outline atau must map the characters along with its enemies. Jadi bukan hanya the main character aja, tapi the enemies juga. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh mind mappingnya ya. Nah, ini adalah contoh dari mind maps tentang karakter. Ya, di sini tadi sudah saya jelaskan, mungkin the main karakternya adalah Zahra. Zahra ditulis di sini di tengah, ya. Kemudian di sini ada cabang. There are a branches of Zahra around the Zahra atau surround the Zahra. Di sekitar Zahra itu ada mungkin Zahra sudah punya suami, misalnya spouse ya, bisa dituliskan family-nya Zahra, work ya. Sini ada acquaintances ya, friends, lovers. Nah, bisa di sini dijelaskan. Pasti kalian mudah-mudahan paham lah ya dengan melihat mind mapping ini. Jadi mind mapping ini menjelaskan adanya connection atau relation around the main character. Seperti itu. Okay, after you write atau wrote ya your mind map of character, then you have to write your first story. In this situation, write down anything you like and jot down ideas to write a story that you want to tell. Write down anything connected with it, including theme, title, character, and plot. Jadi si karakter itu akan masuk ke sebuah cerita yang akan kalian buat ya, including theme, title, character, and plot. Contohnya, temanya tentang sekolah, ya, school life atau kehidupan sekolah. Misalnya, judulnya asmara di sekolah, misalnya romance in high school, for example. Karakternya ya tadi dicontohkan, misalnya karakternya Zahra dan lain-lain. And the plot itu adalah suatu cerita atau gambaran dari cerita yang akan diceritakan, itu adalah plot ya. Okay, so these are the template of your writing exercise, of your creative writing exercise. So, in this direction, ya, in this situation, write down anything bla 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 yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi harus ada theme, title, characters, dan juga mapping your characters. Jadi kalian di sini harus ditulis nih temanya, kemudian judulnya apa, karakternya siapa aja, dan mapping your character. Jadi yang the result of your mind mapping of character harus dituliskan di akhir atau di sini juga. Ya, including the theme, title, and characters. Okay, so that's your exercise or that's the task for this second meeting. If you have any question related to this exercise or task, don't hesitate to reach me on WhatsApp. Jika kalian punya pertanyaan terkait exercise atau tugas ini, jika kalian ingin bertanya lebih lanjut atau tidak, mungkin ada yang belum paham, silahkan hubungi saya di WhatsApp ya. Okay, that's all guys. Thank you so much. Okay, that's all about our material today ya, about introduction to the creative writing. Okay, let's close this meeting by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you so much guys. See you next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.